wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, please bless all our benefactors, donors, partners, the people who work with me behind of this ministry. Pilo-pilo nga pabor, panalangin, protection, bendition, inspiration sa matag usa kanila, Amahan, for their loyalty and faithfulness to this ministry. Bless our Roman Catholic Church authorities, our government. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, all our banter radio stations in some towns. Bless all our towers, frequencies, different equipments, hookups. Bless our satellite ministry, CCTN. Father, bless all our staff, our management, with Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Clegan Foundation Incorporated. Bless all our dreams, plans, activities, projects, businesses. Bless my loved ones, Almantia, protect them, bless them, empower them, heal them. And the people I love, the people who work with me behind of the camera. Labi na, Amahan, ang mga tao na nagpagaan ni ining maong ministeryo. Father, I pray ngay mong panalanginan ng tanan na nagtanaw sa telebisyon, nagsunod sa radyo, sa internet, ug sa nagadiyang mga pamantalaan. Let them feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. Father, in Jesus' mighty name, I claim and declare for more miracles, healing, abundance, prosperity, favors, surprises, privileges, open doors to come down to each one of us. As I pray, Father, for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hidden sadness, worries, all our sins, Father, please dissolve. And please, heal each one of us one by one. Labi na ng sakit sa ulo, utok, matalong baliw, kasing-kasing sa baga, sa kidney, pancreas, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa panit, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, undiagnosed diseases, those who have nervous breakdown, psychological problems, hypertension, hyperacidity, all troubles that we have, Father, please redeem us into good health. Touch us one by one. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us. Shower your wisdom to each one of us. Touch your people, Holy Spirit. Touch their hearts. Santa Maria sa Jose, pray for us. Chofilo Kamumot, Mula Anthony, San Pedro Calangsos Lorenzo Ruiz, iampo mi. Pedro, Apostol, mga apostoles, pray for our courage and wisdom. San Arcangel Marcangelis, protect us. San Blas, Healer of the Truth, pray for us. Mother Teresa, pray for our ministry for the less fortunate. Padre Pio, pray for our healing. All saints, miracles, loved ones in heaven, please be with us in Jesus' mighty name. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Mateo kapitulo 21, 33 ngadto og 43 kama 45 ngadto og 46. Ang sambingay may tungod sa mga sao. Si Jesus miingon, pamati kamo og laing sambingay, may usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini og nagkalot siyag lungag nga giukanan sa ubas ug nagtukod siyag pasilunganan sa gwardiya. Unya, gipasaw pa niya ang iyang parasan ug milangiyaw siya. Sa ting pamubo na sa ubas, gipadal niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saop para pagkuha siyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon. Gibunala nila ang usa ilang gipatay ug ang lain pagyud ilang gibato. Unya gipadala na usab sa tag-iya ang laing mga ulipon nga labaw pakadaghan kaysa unang gipadala ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila.
Sa katapusan, gipadala niyang iyang anak, mingon siya, sa walay duwa-duwa, tauron gayud nila ang akong anak. Apan sa diyang nakita sa mga saup ang anak, nag-ingnanay sila. Aniyang anak sa tag-iya, tana, patyo nato siya, ug maato na ang parasan. Busa gidakop nila siya, unya gidala ngadto sa gawa sa parasan, ug gipatay. Karon, inig-abot sa tag-iya, unsa may iyang buhaton sa mga saup, nangutana sa Jesus. Sila mitubag. Sa walay duwa-duwa patyo niya kadto mga taong dautan, ug pasaupan niya ang parasan, ug laing mga tao, kamakahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon. Si Jesus mingon kanila, wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay kuno walay kapuslanan, nahimo nung bato nga labing mapuslanon, buhat kins Ginoo o kay bulungan kayod kini. Ubidugang pagsulti si Jesus, busa sultian ko kamo, nga mga panalangin sa paghari sa Dios kuhaon gikan kaninyo, ug yatag ngadto sa mga tao, kamakahatag ug maayong mga bunga. Nakabati ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga pariseo sa masambingay ni Jesus, ug nasabtan nila nga sila ang ipasabot ni Jesus. Busa naninguha sila pagdakop kaniya, panadlok sila sa mga tao nga miilak kang Jesus nga usa ka propeta. Today we're remembering St. Patrick, the Apostle of Ireland. Was born in Britain in 385. When he was 17, he was sold as slave in Ireland or Ireland, where he tended sheep. He lived for 6 years among mountains and forests, growing in faith and holiness. After a miraculous escape, he returned home. Shortly afterwards, he was told in a dream by some Irish people to go back to evangelize them. Having completed his theological studies in the monastery of Lérins, he was sent as missionary to Ireland. The following year, Pope Celestine I had him consecrated bishop. His first mission was in the north of the island, where he had pastured cattle as slave. Then he traveled the whole country, converting many pagans by the force of his faith and the many miracles granted by God. After 30 years of prayer and labor, the Catholic Church was successfully established throughout Ireland or Ireland. After a fast of 40 days, he had a vision of thousands of future Irish saints who were singing out. He died soon afterwards and was buried at Seoul, where he had built his first church. Kini si St. Patrick is very familiar for me because I got a subject which is called History of the Church when I made my further studies sa Cebu. Siya kasagaran gisgutan sa history sa mga seminaryo tungod ni sa iyang talagsaong experience. He became a slave. He was sold to the Irish people. Pero kabalo mo ang disaster nga tabo ni St. Patrick brought him to his success, to his victories. Why? He became familiar sa mga dapit diin siya. Later on, gidas Ginoo to evangelize the gospel, to convert the pagans, to become Christians. You know what? My point is like this. Sometimes, pag naidi maayong naitabos tong kinabuhi, mga trahedya, mga pagsulay, we question God why. Pero, believe me, if you are just positive along the road of your journey, kabalo mo, God has a purpose. God has a reason. Ang Diyos na ay buot ipasabot. Ang Diyos na ay gusto nga buhaton sumaabot. Probably you cannot understand now, but along the road of your journey, you can understand why He allows all these things to happen to you at this very moment. Muli si St. Patrick, na slave for how many years? Karon, pag abutid to, bagbalik niya. Then he became a bishop. You know what? The advantages of St. Patrick, you know what? The place sa Ireland, very easy for him to roam around. Kaya dito gud siya gikan, dito siya nabilanggo, dito siya na slave, dito siya na imong sulugoon for how many years?
Kumbaga, na-familiarize niya ang lugar mo, nang sige siya gamit sa mga seminaryo about the life of St. Patrick sa history. Tungod kay naghatag ni siya og courage nga unsay dangata natong di maayo. Just be positive. St. Patrick, kabalo mo, when he was a slave, he spent in prayers, in solitude, in meditation. Wa siya kapanginain ng loob. Gapadayon siya ug tuos Ginoo. That someday somehow mahawa siya sa maong kahimtang. And you know what? Miracle took place. He escaped miraculously from the hands of the Irish people. You know what? St. Patrick reminds all of us, ngayon sa dangata nato matagadlaw, be positive. Total nagtanaw man ang Diyos sa kaitasan. Unya, ayaw dali ag question ng Ginoo. Paminaw, kabalo ko, along your journey, nasa mensahe para kadimo. Nasa'y rason. Ako nagtuo, ng tanang pangitabo sa itong kinabuhi is allowed by God for a purpose. Proverbs 16:1-4, everything happens under the sun has its own purpose. Ako nagtuo. Natugutan niya ang mahitabo ang usa ka butang to build you, most specifically, your within, your character, your attitudes, ma-develop, musamot kag kaligon, musamot kag ka-strong. Sa una, gagmayng kiyaw-kiyaws kong kinabuhi, I was easily affected. But now, dili na, lahi na. Yung ko, Lord, imong pagbuot may matuman. Muna akong nakita that there is a great, what we call, change deep inside me. Not only my face, but deep inside me. I am sure that there is a great change. Kay pag naay gamayng kakulian, problema, maratol man ta, matarantar. Nya, tuo man ko aning poltihons mga karaan, pagtalawan kas mga pagsulay, sugsugon kas imong kapalaran. Unang, I change my mindset, my emotional set. I need to become strong day by day. Sa una, apektuhan lang ko gamay lang. I don't want to preach, I don't want to be here. Pero karon, you know what? By the grace of our Almighty God, no, dili na sama sa una. Ngano, tuon sa kadaghan akong ipangagian nga di maayo, kabalo mo, I believe, my within was developed gradually by all these disasters happening to me. Si St. Patrick experienced like what I am talking. He became slave. He suffered. But you know what? Deep inside, he became strong. He became brave and courageous. When God used him, he became one of the most effective servants of God on this planet Earth. St. Patrick, tabangi mi. Kasama ni mo positives kinabuhi, taliwas imong mga giagian. Nagpadayon ka sa pagtuos labang makagagahom. Yampo mi. Kasama ka di mo. Mumubuon mi. Niya, palaban mi. Tabangi mi, St. Patrick, sa among adaw-adlaw nga pagpanikay-sikay. Pray for our healing, enlightenment, conversion, prosperity, favors. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Power line for today. Even if you won't be acknowledged by anyone, remember that someone in heaven smiles for what you have done. Sa kadagan nimong gibuhat padagadlaw, wa ka makita, wa ka maynungi. Ayaw na dibdib pa. Total, ang Diyos nakakita man. Niya ako nagtuos prinsipyo. Revelation 20 verse 12, natay libros kinabuhi. Tanan isuwats Ginoo. Dili ang atong mga mali, shortcomings, weaknesses, kay mapuno nagdali. Ang gustong isuwats Ginoo ang imong mga buhat. Ang imong mga maayong himuon matag-adlaw sa imong pagpuyo nining kalibutan. Not necessarily that you will be approved by somebody else, you will be recognized, you will be announced, you will be promoted, you will be cheered up by the people. No, it is not necessary. Believe me, God counts every single act of goodness that you have done on this planet Earth. People of the living God, thank you for joining us. Present givers,
Casiano Rizalina Dutarot, igsuong inahan sa kuling tabang of Garcia. Inangay rin. Thank you, inahan, for working. Carissa Cake and Patrice, diha sa Garcia also. Fine Carissa, itong higala. Then, O Maria, kagampang uban ni Boy, na duding, ubas mga mukweranyido, of Garcia, itong pinalangga usab nga pamilya diha. Day Judel Galindez, thank you so much for joining us continuously. Iyang legal parents died already, but you know what? Si Judel Galindez continues. Dalaga ni siya, working sa health unit of Garcia. Si continues helping us despite nga wa na ang iyang legal parents. Thank you, Day Judel, pagpalain ka. Thank you so much. Then, thank you also to Ralba Sisters of Luok, kabang tay Tony Madira, 9 years na ni sila almost nagtabang sa tuwa. Jojo Jane Oclida with Francisco Alberto Oclida, magpamilya from Alihawan, Duero. Arnold Rosa Laluza, pagpalain ka, Ma'am Rosil, keep working. Manuel Ilnakang, Ubong Ilaya, Raldo Jugalintes, Vitabel Saunia, atong haligi, Silingang Paribert, Sakupa, Philip Lungay, Strasibo, Kim Abnilabadan, tutorial sa musika, at tumong Junit, Tanang Rilo Ninyo, ayoho na. Ha? Ikaw ba igsuon mo ayo? O imong technician? That's at Triumph Public Market. Then, nagmahalang tunay, tay binji og tunay aklan, o tunay day. Then, Tirginas Castrodis, sa Bolending Investors Incorporators. Palunaw niya ko ninyo, Tagalaon yun, silingan na mo, kay baryo na mo paghahatman. Luria Tapangan, Dudong Luking Baybay, ang labing couples Garcia, Leo Dilay Bungabong, of Bunga Martingyo, Felix Munipasariwa, of Anda, Erico Wana August, thank you, Sister Wana, simple woman, possess extraordinary heart. Nga simple rin adilimit, paskabunok, pero sila, may mga kugihan na naglihok sa atong ministeryo. Bin Mulang Cafe, we're praying for you, Titong Salon, keep praying for Naikura, pamilya ng Bilgings, iapil ninyo, ug ampo, si Naikura, Iko. Then, Daboy Vincent Tercia, Nursing Liedo o Pangdan. Jerome Isida Tumakin, mga Dablos Klipang ug City, Trista Ukay, Iljon Bicraniwa, sa Ben's Ticketing Shop, dos mga parlors diya ni Mila, Adila, Tumaygala, Sagbayan. Bamon di, thank you for tuning in. Uban ni Janjin Raniwa, pamilyang Tailimon, o Kalipay, Kanupaw. Pista na hapit niya unang imbitarong Tayili waylain si Tatay Ori Hubak. Mao gid number 1 niyang imbitaron. Si Monsignor Ori. Then Mimi Satorino with Church of Faith, tapad ni Crisons, kining labing couple si Crisons, mo nislay nagpailawom sa atong pagpangandam sa atong mga coming outreaches and feeding every month. Julie Grace Sandigan of Tubod-Bunti, salamat kayo ninyo. Belated happy birthday, ninumdum na nung kong birthday. Birthday man kong bintoy, galigir anak ni Tay Pingping na Irene, pinangga ko ng pamilya. I would like to express my heartfelt gratitude to Barangay Captain Victorio Galiger, tungod kay doon ako'y pabor, nagipangayo. And you know what? It is granted. Thank you so much for the efforts. Nya, ninumdum ko, dugay na nag-birthday, much dulce. Kagata sa Anges Carinderia, sa Merspin Compound, nag-birthday, tugaya ko kay numdum. Tungod kay, matod pa nila, usahay nga akong utok, overloaded, niya usahay, makalimot ko kay nagloading, murag computer. Ingana, kay kagabi mong god si Serge Binto, retired police ni Sagna, nagpaluto na tuglimpo, mutana ko niya nga sa birthday daw niya. Niya, pamilya niya, close na ko, since 2008 until now. Then, Gingerless Chicken sa public market, salamat. Back up na to ni, kauban sa Cinderella Fresh Chicken, ang supplier tog manok ay laging bago. Kagawad to ni Flor Godilia sa Gindulman,
Kaubang kagawad dito Castulo atong kumpare, mga municipal councilors ni sila. Mga maayo kay mga politicians are also helping us. I expect more politicians to be part of this ministry. Kanis dito Castulo sa una pa ni pamilya ning Thai Cruz in High School. Dugay na silang tinabang nato. Pila na katuig. Medico family, thank you. Animos of Kantagay, salamat. We're praying for you. Rosindo Narsisaulan, o lain. Kina butanang ginikana ni Pino. Itong pinanggang pamilya also of Tubudmar. Tita Bibian Casiris of Garcia. Thank you so much. Our generous givers sa atong outlets coming. Thank you, Wana Buibagen, for your gift. Piding siling ranis. Iyangan piding ang iyang gihatag para sa tong feeding. Then, Paul and Divine, Bispring Agaw Chupi of Qang. Kumusta? Bert Injing Galanido, uban ni Stephen sa Ginsularan. People of Ginsularan, timanin ninyo. Mahal ko kayong lahat. Ubas mga luwayon diha, kumusta? Mga Castino. Then, Rosing Ulayer and family, Oriana Saul, Queenie May Uclarit, Angela Cagas, Bilusidra Ulayer, Norma Ampong, Arnulfo Ampong, Ma'am Lisa Delihero. And PJ Agribit Supply, Dr. Pedro Rasel, Leot Sabilio, Altabed Sabilia, Bibi Legalgo. Mao ni ang mga nagtabang nato, not yet included sa atong general listing sa atong mga advertisers, mga naglihok ni ining maong ministeryo. Altam is the official business name of our business. Displays the following. We have Pure Tablia, Floor Coffee, then Natay Arsikula, in courtesy sa Carolina Bakery. Muna akong giingon ninyo, gusto mo makig-partners na kong negosyo, although mangayo kong apology, nga na ako'y partner, nga hantod karon wa pagid ko kabangon pa, in courtesy of Dunya Mildred Bitangkor. Ako ng partners negosyo usanas nagsugod, pero she is very kind to us. But rest assured, tanang mga nagpartners nato presently, tungod kay doon na naghandles itong negosyo, nga atong gisaligan mga trusted individuals. We welcome you. Gusto mo unsa inyong i-display Altam Business Center, I allow you. Basta legal ang negosyo. Bagong produkto, gi-display in courtesy sa Carolina Bakery. Daghan kayong stock nato sa Arsikula. Thank you so much. Then, Jersam Itlog Maalat. Then, Edmundo Butane. Palit mo sa kong libro pag mo palit mo tabliya para iparis ninyo. Hindi ni makaw na kong libro pero magsikwati man mo. While drinking your sikwati, read my book to make your soul incredible, magnificent. Nindot kining libro basahin ninyo. Hindi ni makita sa cover, kita nas unod sa libro. We have also small items every day nga inyong gikinanglan atas Altam. Unya, we have also Altam Litson Sikinisios. We have also Limpo, Limposios, Son, Ugma, Kuntugutas Ginoo, Kuntugutan. We'll be offering to the public our fried chicken. Ginagmay lang. Nga ibarato nato kay opening di man nato ugma Kuntugutas Ginoo. Then buluto ta ulos baboy pato pabo limpo. Halos kadadlaw na nagpaluto nato. Thank you for trusting us. Thank you for paying sa inyong mga gipaluto. Kay aron makaginansa ning ubos ninyong alagad. Negosyante no? Pero you know what? The pattern of my life that I want to manage or to do in my lifetime, gusto ko mabalance, nagwali ko niya, nang inabuhi ko, nagnegosyo. Gusto ko ingani ang akong kinabuhi. Niya, nagampo ko, someday somehow, di lang ko magtudlog Biblia, kundi magtudlo ko about finances, kaya wa man ni sa atong dapit. Kita na ako'y ablihan nga pila ka oras nga klase about how to handle your finances,
how to start a business. I was trained about these matters how many years ago? Pero di pa ko ready. Thank you, Bill Gings, Amco Siap. Thank you so much for your kindness, for supporting this ministry. Thank you, Diday Siap, also in courtesy of Junior Ladao. Thank you. Pat Douglas Services, thank you. And in behalf of the Asibis family, ang pamilyang nagpakaon ako everyday sa Asibis Body Fitness Gym, they have also different wines, beauty products na added to second floor. They have also Carlos Chicken Barbecue Unlimited Rice, Sogbos Protein Foods, nas Carlos sa compound. Then, Hagda Rock Resort, apil ni sa ilang pamilya, ang Kanidilayla. Dapat diri sa Kalusa, Sibilyong, tanang spare parts naa, construction materials naa. Kaya siya may nag-supply itong project until today. Sa tanang nagtabang ni Edsel, arumagaan ang ato mga projects, itong gibuhat sa ministeryo, sa ato mga activities. Thank you. Hopefully, inyo nang na-value ning akong sige og pasalamat. Nya tanang nag-tune in, Romsikway Goods Model para Sinto, tanang branches Lagatingog. Thank you. Siliakay Vulcanizing Shop. Thank you. Higalang Jewel, Iri o Orlan. Oh. Tumakuyog dia, day by day, tapad ang Altam Litsunan. Dias teritoryong ni Ansang o Edwin. Thank you. Nya Monteri, thank you for tuning in. Daganta kong gustong i-recognize nga nag-tune in nato. Pero I focus to few establishments tungod kay kini mga dapita na ay mga tao daghan kada adlaw magpabulkit, mamalit. Nya gat-tune in sila. Biblicktionist, thank you so much. At the heart of our public market, salamat ninyo. Tanan, Painitan, Isdaan, Karnihan, Ortiz Family, thank you. Asa mo nag-tune in, salamat ninyo. Pagpalain kayo for doing it. Big stable sections in and out of our public market. Agna, thank you. Opisinang Adilimit sa Garcia. Gatingog ta everyday according to her feedback to us. Altam Business also is monitoring our broadcast via radio. Unang asa mong lungsod, asa mong probinsya, asa mong dapit. Salamat ninyo sa inyong pag-tune in. Then, tanang subscriber sa Kibol, kamong mga nag-donate sa ministry ng Ubos nga Lagad, kamong nag-purchase sa negosyong Boss John, ang anda di Boracay, Lagkaw, Pudaos, doon sa Global 1, Global 2, sa mga tan of anda, mga makinano, awaryo. Kuha naggamay nga percentage para itabang, idugang sa itong mga outreaches and feeding. Zone 24 will be in Cantuyok. People Cantuyok, please, join with us. Mahal ko kayong lahat. Usas mga original nako mga higala, taga Cantuyok, taga Malbog, taga Tubod, Munti. Nya kinig yung taga Malbog, usa ginis mga suod nako. Sukad ko ning tamak sa lungsod Sagna. Pero tanawan ninyo na ako gibutang sa Ginoo sa maong baryo. Nya ang yuta katingalahan kaysa tubod. Suod sa nakong tubod kay diha ko nag-unag wali. Suod lang na akong taga Malbog pero nagwali kog sugod tubod. Nya na ako gigubutang sa Ginoo dito. Munang salamat sa Ginoo for that. Mga prewayos keep praying, mga benefactors, donors, thank you. Mga external givers, keep it up. Uban ako si Engineer Kit Cadurna. Whoever you are, wherever you are, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa Pinialan. Wicked tenant sa Pinialan. Kabalo mo, it's one of us, is atinan, Pinialan. Tungod kay, di man kita may tag-iya nining mga butangan niya sa tuwa. Madupang Francis of Assisi, tanang butang Ginoo imo, ang sala ako. Francis Assisi version, you know what? Ingon siya, tanan ko nung maayo, tanang naaniya sa Ginoo, ang sala reya asa kana. That means nga tanang butang iyas Ginoo. Everything comes from our Almighty God.
That's the reason why 1 Timothy inikamatay nato ning kalibutan na 6:7 wa tay madala nya pakimugso nato wa sa tay gibit-bit. Munang kitang tanan pulos mga steward, mga saop, pinilan, sinaligan. Ikaw ginikanan, pinilan kas imong mga anak. Ikaw employers, sinaligan kas imong mga subordinates. If you have a position in our society, being politicians, being leaders, being supervisors, managers, either government or private entities, kamo, mga pinilan. Kaming mga nagalaga ninyo, gipilan sa Ginoo mang bulaton pagtabang sa inyong kalag. Kitang tanan, pulos mga tinan, pinilan, steward, mga saop, kay wa may ato, iya man itanas Ginoo. Now, the question is, how good are we? How productive are we? Sa atong pagkatinan, sa atong pagka-stewards, unsa ta kaanis ug faithful sa atong tawag, sa atong calling. Because Sirach 33 verse 11, ang matag usa kanato, naitahas, responsibility, natay angay himuon ning kalibutana. In order the purpose of your birth, the purpose of your existence is fulfilled. Meaning, pagimugso nimo dili aksidente. God predestined you already for a great job on this planet Earth, for a great purpose. Ug kabalo mo unsay purpose nga gipahimugso ka, to do the right things, to become good, and most specifically, ang imong pagka-steward, ang imong pagkatinan, kinanglan imo ng tarungon. How, in what way? According to our gospel, kining maong tinan nga gipelan, dili ka maong mamahis tag-iya. Unya ang mga messengers, ang mga layason sa maong tag-iya, ngayang gipadala, to collect their what we call shares, were killed, assassinated, included the son of the owner of the land nga gi-cultivate sa maong tinan. What we can see to the scenario in our gospel, walay mga utang kabubuton, mga ingratitude, mga ingrato ug ingrata kining mga tao whom Jesus is talking about. And you know what, day by day, ingana ba yata? Dagantang mga human weaknesses sa atong kinabuhi. Daganta kaayo og mga mali nga gibuhat sa atong adlaw-adlaw nga pagpakabuhi. Labi na, kining di ta mamahin sa tag-iya nga mao ang Dios. Kabalo mo, ingon ang Malakyas 3:10, hatag mo og ikapulo. That was the law in the Old Testament. We are not obliged to follow it because it is changed according to 2 Corinto 9:6. Ingon si Pablo, God loves a cheerful giver. From 10% tithes, it becomes love percent. It's up to you. Monang, para nako, you know what, frankly speaking, I am not particular on the amount of money that you have shared to the church, to this ministry, to any church gathering, to your ministry that you are joining. I am not particular if how much, because God tells us presently nga mohatag ta kanang gidiktar sa atong kasing-kasing, kanang gidiktar sa atong galamhan, kanang gidiktar sulod sa atong dughan. Mao ni ang gusto sa Ginoo nga pattern kun muhatag ta, kun mo-share ta, kun mopaambi ta ngadto sa Ginoo. Meaning dili siya particular og pila. Ang iyang gusto nga kamao kang mo-share, mohatag ngadto sa iya. Now, daga nato tinuod mohatag. Pero
nahinung ko ang atong gihatag sa Ginoo salin-salin man lang. Sa Mark 12:41-44, ang biyuda mihatag siyang duha ka dako, diamo na sa iya. Nahimuot si Kristo watching it. Compared to the Pharisees, dagag ila salin-salindra. Mo nang kabalo mo, I am very honest to tell you, kanang mo-offer ka niya, salin-salindra imong i-offer, although you have many money, that is a great insult to you, not to God. Insulto nas imong pagkatao. Because this is what I believe. The thing that you have given is a reflection to the giver. Meaning, kung unsa imong give anything, everything in your hands nga imong ihatag, mo reflect na sa naghatag. You know what? One of the reasons nga no, I believe on these principles kinabuhi. And many people live on this principle. Nga once magwali si Edsel Clusas, I think this is the first and the last. Why? I am obliged to do the best of everything I can. Because it is a reflection to the one who is speaking in front of you every day. Nga kamo nga nagtanaw da minaw mo mo, labihan no, wa gid ta man tiniring Edsel. Kaya lahi mo ko nang isusuryahan ramon ako, mantiniran ramon ako, killing the time, that's other term. Like some people are doing it, they're killing their times. Para nako, time is gold. In fact, dinhi ko nahasa how to manage my time. Every morning, every day, I am hurrying tungod kay nagdaga ng oras because even a single minute nga malangan ko is counted para nako nga loss sa atong ministeryo. Ingana ko ka mitikuloso pag oras. Tungod kay di ko gustong mantiniran mo. Because ang akong gitudlo, gipaambit is a reflection na sa nagsulti, sa nagpaambit, sa nagwali. You got my point? Meaning, pag muhatag likag usa ka butang, unya salin-salinra ang imong i-share, magpakaon kas uban unya baho na, dubok na, salin-salin na. It is a reflection to you. Nga there is something wrong within you. Probably, sobraan la ka, katihi, kahakog, kadaw, kalaog ba. Maunang ingana ka, mangatag kag salin-salina. Unya ang nakakaon, anak mo reklamo. Unya, kibaw kag 15 tanawon, dili tong iyang gikaon, ikaw nga naghatag. That's my point. The thing, anything, object, everything that you have given to anyone is a reflection to you as the giver. Mauna kun, mo-offer ka og coins, ako prangka kong pagkaistorya. I am hurt every time. Makakita kong mga prominente, nindot og pamarog, nindot og biste. Anyway, muna ging ospoltion, you cannot judge the book by its own cover. Kaya akong finansa sa Cebu, pag maglakaw mi, kabalo mo, murag taga-bukid yun. Taga-bukid man ko, mas taga-bukid to. Pero ang akong finansa sa Cebu, has many money. Much money. Nga, nasa ko yung mga higala nga, sus, mga disintik yung forma, guwapo, guwapa, pero waisod bulsa. Kita sa kong mga tao, na kalma lang, at sinilas, katiniil, gisi-gisi, pero baga magbulsa. Munang di ako nakakonclude nga, tinuod yun ang giingon. You cannot judge a book, especially if you are not a judge. Di na makita sa unang tingin. Pero kabalo mo, kanag yung noon ba? Makakita ko, you know what, when I come to the church, yung makakita ko sa mga tao nga, mga inila, dignified, yung muhulog na bitawag sinsiyo, sakitan ko, labihan po ni matawana, no? Kabalo magiging na income. Pero nga no ka ang Ginoo, taga-aram na itong salin-salin. Kabalo mo, di na insulto sa Ginoo. Kailaktod baga istorya, Acts 17, God does not need anything. This is in theology. Why gikinahanglan ang Diyos bisag ikaw? Pwede kagwa, Diyos kapon siya. Barugan ako na. This is a true theology. Bisag wa ka, buhi siya. Bisag wa ka ang Diyos na. Kay, sa tinuod lang, ang Diyos wala may gikinahanglan gikan sa tao unta. Acts 17:25 ingon siya, ug wala usab siya magkinahanglan og bisag unsa gikan sa tao.
Kaysa man mismo naghatag og kinabuhi sa tao, og strang butang. Sa nagiyas na nimo, siya. Munang, ang akong prinsipyo simple. Di ka mangalagad, dili siya gansi, ikaw. Di ka mo share, dili siya gansi, ikaw. Unya, pag unsa gali imong ihatag das Ginoo, be careful to this. Is a reflection to you. Dili ang Dios imong giinsulto kay wa man gid sige kinanglan sa tinuod lang. Muhalad kag di mo alagad kay magwali ko mang Ginoo mog dili. God still God until sa way pagkatapos. Because God is what? Omnipresente, omnipotence, omniscience. God is everlasting. No beginning, no ending. Monang, I would like to tell you this truth. I am very frank and honest for this reality na ako nakita. Insulto na pagmuhatag kang salin-salin. Insulto na pagmuhatag kag baho na, dubok na, daot na. Insulto na pagmu-offer ka unya naa ka salin-salin. Dili ang Diyos imong giinsulto. Imong kaugalingon. Because, as what I have said, what you have given is a reflection to you as the giver. Manang ako di ko gusto mantiniran mo. Kabalo mo, Alma is very particular once she gives something to anyone. Di sa gusto ug muhatag og kanang naidiferensya, naidaot. Kaya ako naandan mo nako nga rock unsa na kanang pagka cowboy ba. Kay mao gitong kinabuhi ever since. Cowboy. Yung sa ayaw na mauuta na. Di ako naka-analyze nga tama. Alma is very particular sa unsay iyang ihatag because it is a reflection. Iya po kong giingnan na, uy, Edsel, unsay mong ihatag mo reflect na nimo. Ko tinuod yun na. Ug tuo ko ana. Muna ang amahan nangatag ni Kristo para nato is a reflection to the nature of the giver. Nga ang amahan labihang yung nakuang gugman niya nato. Why? Di man ka iyang bugtong anak gihatag furas. Imagine tanawan ninyo, look at how big the love of our Almighty Father for all of us. Proof for giving His Son to each one of us for our salvation. Maunang ikaw, be careful to what you have given because it is a reflection to you, the giver, individual of you. Muna kung asa ka, manglimos ka, mushare ka, mutabang ka, mupambit ka, replika na sa imong pagkaikaw. Na may panahon nga, mauragi imong kapasidad, then God is happy watching you. Tungod kay, maura may imong kapasidad, pero ug naa kay mahimo then because of your greediness, selfishness, nya maura imong ihatag sa Dios nga may tag-iyas tanan, sa simbahan, sa ministeryo, nya naa ka, tungod lang sa imong pagka-literty, pagkatihik, pagkakuripot, that's another thing. It is not insulting God, it is insulting your self-individual of you. Mao gini ang akong gituan. Ug mao ni prinsipyo nga akong gibarugan. Nga unsay imong gipaambit mo reflect nas nagpaambit. Mao nang ako nagpaambit ninyo from the bottom of my heart. Tungod kay di nako kaya, I cannot afford nga ako ra mo mantiniran sa akong iwali matag adlaw. I see to it. I prayed to God double. I prayed to God hard. Very hard. Day by day. Nga iya kong bubuan og kaalam. Like what Solomon asked to God because God said to Solomon, Solomon, what you want? Bahandi, fame, wisdom. Ingo Solomon, Lord, I want wisdom. Ngunang si Solomon usas pinaka-lantip og sa lubutan nining yuta. And you know what? Ang ginusad is always reminding me nga I need to choose wisdom because this is very important compared to anything else. And I am always asking God to pour it to me. Para nga, na ako ikapaambit ninyo matag-adlaw, kaya ang akong gusto, na amoy masabtan sa akong giwali.
ingana lang kasimple ang akong focus, objective, why I'm here every day. Makatabang ko ninyo. Magaidan mo na ako, isip inyong magtutudlo, coach, mentor, sa pagtunas Ginoo. Mao na, anything, everything imong gibuhat, do your best. Then God will do the rest. And you know what? One of the reasons why St. Teresa of Jesus became a great modern saint, became a theologian, became a doctor of our church, liman mo niya, nagpuyo lag konbento at the four corners of the convent, became a doctor of the church. Bata pa namatay si St. Teresa of Jesus. Ngano? Everything she did, it was offered, it was done heartily, with all her hearts, with all her mind, rather, with all her strength, her efforts, everything, iyang gi-offer nga dos Ginoo. Unyang Ginoo nakakita, ingon siya, kining akong anak si St. Teresa, pagkangilngig, pagkabuutan. Why mantinir sa iyang trabaho? For how many years old kumbinto? Pulos gibuhat tungod sa gugma. 1 Corinthians 16:14 it says, buhat ang tanang pinasikat sa gugma. Mo nang ayaw gyud mantinir, mo nang iyong Ginoo sa una love percent, karon sa una 10%, karon love percent. Gusto laging Ginoo mohatag ka kanang gikan sa imong kasing-kasing. Unya, individual of us, kabalo mo. Once you will see your heart sa todo eco machine, I saw it because I experience that kind of check-up or examination. Kita ko kung kasing-kasing sa machine. Dako man di ay, sud. Nya ang Ginoo gustong dako tag kasing-kasing. Ug unsa kadako tong kasing-kasing, ingana ang tapong kadako. Ang unsay atong ihatag, ang unsay atong himuon, ang unsay atong ipambit, ang unsay atong efforts, usay di man magsibo. Dako tag kasing-kasing it's one of us, pero ang atong ihatag gagmay, atong efforts ginagmay, ang atong lihok ginagmay. Tungod kay wa ta kabaw sa unsay dapat. Kabalo mo kining mga tao nga gisutan ni Kristo sa ebanghelyo, walay utang kabubuton. Sa kaayos tag-iya. Dili bugti nga maayo ang ilang gibaw sa tag-iya sa iyang kaayo, kundili pains, heartaches. Tungod kay ang tanang gisugo gipadala apil yang anak gipatay. You know what? Daghang panahon nga atong gipasakitan ang kasing-kasing sa Dios. Tungod kay dili ta kamao mutan-aw sang kaayo sa matag usa kanato. Pero there is a good news for today's gospel, and I want to declare this in front of you. Despite, in spite sa gibuhat sa tinan gagipang patayng sulugoon, at the end ang anak na gyud. Meaning ang owner was consistent siyang efforts to connect to the tenant, to connect to the steward. And you know what? Despite of our different shortcomings, weaknesses, in spite sa atong sala, atubangas Ginoo, although He's hurt many times, you know what, my dear people of the living God? I know, I am very sure, God continues connecting to us. Ang Ginoo, pagdayon, na naning kamot sa pag-connect sa matag usa kanato, ingana ta ka-importante sa Ginoo. God does not want is one of us to have a lost contact toward Him, to Him. He wants a good, a strong connection between us and Him. Ingana ka-patient ang Ginoo, ingana ka-persevering ang Ginoo, ingana ka-considerate, ka-tolerate ang Ginoo sa matag usa kanato, nga bisan sa atong mga apan, like in our gospel, bisan sa kadaghang atrasos tinan, padayon. In fact, iyang bugtong anak, mauna iyang gibit-bit, ipadala dito. Pero, at the end, gipatay gihapon ang maong anak. This is designed to our daily existence and our daily journey in life. Nga sa kadaghang pabor nga gihatag sa Ginoo sa tuwa, butatag bungol. Mark it, ingon si Kristo, daghang tao na mata bungol, na dunggan bungol, na mata buta, na baba, di ka tingog. Ngano, we're blind to the different efforts of God. How? In what way?
Miracles, healing, prosperity, favors, abundance, surprises, privileges, open doors. These are the manifestations of God to each one of us. But you know what? We are blind to the goodness of God. Because why? Our ingratitude is blocking our heart individual of us. Our ingratitude is now blocking our individual mind. O nang di ta kitas kayos Ginoo. Nya, kabalo mo ako, pag may mga tao nga mga ingratog, ingrata sa akong kinabuhis, kung palibot, kabalo mo, di taganahan mo tabang. Di taganahan mo padayon o himo og favor. Why? Makahunok to ka, wa man utang kabuton ning mga tawhana. Likewise, in the same manner, believe me, ang Diyos dili kaayo. Anyway, ang Diyos di man mabutan o mahatag siya dili nimo. Pero ako raning analysis, ako ning presumption, nga like us, ganan ka muhatag sa taong kamao magpasalamat. Kana bang makita nimo iyang efforts ba? Nga naa say gratitude ba? Naa say gitawag nato og pagka mapasalamaton, being grateful. Ganahan ta. Likewise, kabalo ko, ang ginuganahan muhatag sa tao na nakita niya ang tao nga kamao, mapasalamat, grateful toward him sa unsay iyang kaayo nga gibubo diha nimo. Mao nang, you know what, one of the evidences, one of the manifestations, one of the proofs nga grateful kas imong magbubuhat. Hatag mo pag musimba mo, hatag mo sa inyong simbahan, wherever you are. Hatag mo sa inyong ministeryo. Ako prangka ko, hatag mo og asang ministry mo na bless. One of the proofs nga nag-uli ka, nagpasalamat ka sa Ginoo. Nya, not only to that aspect, bahining mga kabus. Leviticus 3:22, ang kabus sa una na bahin. Meaning, ang ilang bahin para sa Ginoo, not only gihatag sa templo, gihatag sa mga alagad, kundili naibahin ng mga kabus. Because they had this mentality, our God disguised in the image of the kabus, in the image of the poor. And that's what Mother Teresa said, I love this poor, sickly, because Jesus is in disguise of this sickly, of this lepers, of these poor people in the society that I am serving, according to the version of Mother Teresa of Calcutta. And it is connected to Matthew 25. Ingon si Kristo, what you did to the least of my brethren, it is done to me. Maunang, dagang avenues where you can give back the share of God. Sa ministeryo, asa mo na bless. Sa simbahang, asa mo na bless. Sa mga kabus. Or to anyone, nga mga deserving. Ako, I have a big dream in my life. I want to send many deserving students to build their future sa college. Mo ni akong gidamgo sa una pa, tungod kay nahuman kog tunga working student under the guidance sa resident priest of Ubay, Father Dodo Builis. 4 years kos kumbinto sa Licia Gapuyo ning kamot, pinangga ko nila, wa ko'y hinalakit bisag gamay sa pabor aning Father Dodo. Kabalo mo ni akong damgo nya, tingay ganahan mo, maapila na. Ing na lang ko ninyo. Kaya ato nang imuon, kay mao ni atong paagi sa atong pagka-grateful labang makagagahom. Magpa-eskwela tag mga indigents, mga luoy, mga kabus. Gusto mo mapil? Ha? Gusto mo muban? Tingali, ma-establish na ako na sa pagdagas mga panahon. Napakulang damgo, gusto ko magtukod og orphanage sa mga luoy nga mga bataan. Nya di na ako kaya magsulo. Ako nang gisirin nyo. Kay mao ni mga avenues where you can share the shares of God. See? Where you can send all your shares to God. Daghang paagi. Ang ato mga una-una, simbahan. No. Ministry. Mali. Dagan. To the poorest among the poor. That's what we are doing every month. Apin mo na mo. Simple. It is not an accident that you know that we have our foundation. It is not an accident that we have this feeding and outreach every month. No. It is publicly
what we call known for all of you, in order God can know how generous you are. Kay kung na tentasyon nga dauta, na tentasyon mayo, tumo na, tintalon kagimog sala, napo na, tintalon kagimog maayo, napo na. Ang Ginoo manintal paghimo ni mog maayo. Di lang siya manintal maghimo kag sala. Mo na ko mga damgo. Nya, pagatimas kinayahan, that's what we are practicing. We have also our environmental development nga gihimo. Some of our what we call incomes are spent niining kinaiyahan. Kay daghang paagi unsang pagbalik sa kaayos Ginoo sa imong kinabuhi, maura gini ang akong pattern nga gustong puy-an ning kalibutan na. Before I die, na ako'y dagang mahimo para sa kinayahan, para sa mga wa kay eskwela, para sa mga kabus, wayikaon, para sa mga orphans, kanang mga sinalikway kabataan, gusto nang ko natigumon. Mo ni akong damgo. Damgo lang, libre man, way bayad magdamgo. Tingali day makasabot mo, umabot nga adlaw. One of you nga nagtan-aw na ako ron, kalit ra mog tawag sa kuwa or magitay up mo. Sugda na to na, Brad. Ako'y bahala. See? Kay dagan laging paagi unsaon nimo pagbalik, how to share the blessings of God that you have in your lives. In that way, God will prove that you are grateful toward Him. Muprobar siya nga grateful ka. Unlike mga tao sa Ebanghelyo nga way utang kabubuton, tanawa, luoy sila. Luoy tungod kay ingon si Kristo, the reason why gikuha ni gikan kaninyo, gibalis lain because you are not productive. You know what? This is what I believe. Once dili productive ang unsay na nimo, anything, everything, God entrusted it to you for a purpose, in order you will share in order other people can benefit. Once wa na may tabos imong kinabuhi, ingon si Kristo in our gospel, He will take it away from you. Believe me, He will take it away. Ngano, tanaw sa Ginoo, walay pulos ang iyang gibuhat nga pabor nimo, kay ikaw ray nabulahan, wala maapil ang uban. Thank you for joining, thank you for watching, thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus a really provider, the source of miracles nga inyong gikinahanglan. Kung magampo, musamot amo ka mangyatagon sa Dios sa inyong katao, kay kana lamang ang pruebas Ginoo na grateful ka ug dili ka ingrato na pagkapinlan niining kalibutana. As I declare healing, miracles, blessings, prosperity, favors, abundance to come down to each one of us. In Jesus' name, with the Holy Spirit, uban sa pag-ampos langit ng inahan, Mama Maria. Sansaman sa anak sa Espiritu Santo. Amen. The Word has been fired to it. God loves you.